Sa tanghali, Kabrigada ni Yanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Sarangani Island kaninang alas 7:07 ng umaga. May lalim na 10 kilometro at tectonic ang siyang origin. Naramdaman din ito sa ilang kalapit na mga lugar. Naitala ang intensity 5 sa Malungon, Sarangani Province, habang intensity 4 naman sa Kiamba, Sarangani, General Santos City sa South Cotabato. Intensity 3 naman sa Magsaysay, Davao City, Matanao, Davao del Sur, Don Marcelino, Davao Occidental, Nabunturan, Davao de Oro, Gingoog City, Misamis Oriental, Maasim, Glan, Maytom, Sarangani, Tibuli, Sorala, Banga, Coronadal City, South Cotabato, Lambayong at Sultan Kudarat. Intensity naman sa San Fernando, Bukidnon, Balingasag, Misamis Oriental, Norala, Santo Niño, South Cotabato, President Quirino, Esperanza, Colombio, Bagumbayan, Sultan Kudarat, Bislig City, dyan sa Surigao del Sur. At intensity 1 naman sa Kabadbaran, Agusan del Norte, Kalilangan, Bukidnon, Carmen, Banisilan, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Isulan, Sultan Kudarat, Zamboanga City at Zamboanga del Sur. bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.